Bonjour. Maintenant, nous sommes arrivés à la partie application injective. Définition, soit f, allant de E vers F une application, on dit que f est injective, يعني تبايني, تطبيق تبايني, si seulement si pour tout y élément de f admet au plus un antécédent dans E. يعني كل عنصر من مجموعة الوصول f عنده على الأكثر سابق. على الأكثر سيكون عنده سابق. ناخذوا اون ريبريزونطاسيون ساجيتال نوقفوا عند هذه الجمله هذه باش نفهموا هذه الفكره. الا خدينا مثلا اون ريبريزونطاسيون ساجيتال بحال هكذا، هادو دي زيليمون de l'ensemble d'arrivée et d'un ensemble de départ. غادي ناخذوا des flèches pour lier les éléments de E avec des éléments de F. Par exemple, supposons que F est une application. Je note ça A, B, C et D. Et celui-là, X, Y, Z. Ce sont des exemples seulement. Alors, cette application n'est pas injective. Pourquoi? Parce que l'élément A, ici, il admet deux antécédents. A admet deux antécédents. Lesquels? Je connais les antécédents. X et Y. يعني أنه X و Y مختلفين مي عندهم la même image اللي هي A. إذا في هذه الحالة كنقولوا F n'est pas injective. F n'est pas injective. Ou bien non injective. وقتاش غتكون انجكتيف؟ انجكتيف مثلا في هذه الحاله الا كان عندنا لي زيليمون اللي كاينين في اف chacun a au plus un antécédent. Chacun a au plus un antécédent. بحال هكذا مثلا voilà voilà et voilà. نقدروا نخليو هنا واحد ليليمون ما جاي عنده حتى شي سهم باش ما ندخلوش في نوسيون دو بيجيكتيفيتي، غنرجعوا نهضروا عليها من بعد ان شاء الله. اذا هاد لابليكاسيون الي بيجيكتيف، يعني كل عنصرين مختلفين عندهم صورتين مختلفين، وكل اليمون من لونسومبل اف عنده ان سول انتيسيدون. داكوغ؟ ولا ما عندوش، يعني بحال هاد ليليمون نا با دونتيسيدون، داكشي علاش تنقولوا ادمي او بلس، هذا ما عندوش. C'est pour cela j'ai introduit le mot au plus. D'accord? Ou bien on introduit, bien sûr. C'est pas moi qui ai inventé cela. C'est une définition mathématique de l'injectivité. C'est-à-dire, pour tout x1, x2, f est injective de e, bien sûr, au carré. C'est-à-dire les deux éléments dans e. Il n'y a qu'un x1 différent de x2. x1 différent de x2. Supposons que celui-là, c'est x1. Et celui-là, c'est x2. Alors, f de x1, ça c'est f de x1, et celui-là c'est f de x2. F de x2. Pardon, j'ai inversé les notations. Ça c'est x1 et ça c'est x2. Alors dans ce cas-là, on dit que f est injective. L'application f, elle est injective. Autrement dit, f est injective. في les exercices ما تنستعملوش بزاف هاد الديفينيسيون، تنخدموا بهادي. يعني كنطلقوا من f de x1 égale f de x2 تنحاولوا نوصلوا بان x1 égale x2. داكوغ؟ نبداو ناخذوا دي زيكزامبل باش نفهموا اكثر. Soit f une application من r vers r. x associé x carré moins 3x moins 4. قال لك déterminer f moins 1 de 0. f moins 1 de 0, c'est-à-dire l'image réciproque ديال l'ensemble qui contient le singleton 0. C'est un singleton, c'est un ensemble sous forme d'un singleton. Donc شنو هما العناصر اللي هما les antécédents ديال 0. إلا لقينا بأن f moins 1 ديال 0 عندنا فيها deux éléments، في هذه الحالة f ما غتكونش injective puisque 0 غيكون عنده deux antécédents. إلا لقينا un seul، هنا في هذه الحالة ما نقدروش نحكموا،
يعني خصنا نمشيو بصفة عامة، ولكن هذا تعتبر ككونتر اكزامبل بالنسبة لا نون انجكتيفيتي. داكوغ. إذا نبداو بليكزامبل 1. دونك إكس باش ينسامي ل f moins 1 de 0, ça équivalent à quoi? Équivalent à f de x égale à 0. Donc on va résoudre cette équation. F de x égale à 0, ça veut dire x carré moins 3x moins 4 égale à 0. عرفتش بانت لكم واحد لا سوليسيون ايفيدونت اللي هي x égale à moins 1. الا ما عرفتوش يمكن لكم تحسبوا دلتا لو ديسكريمينون دلتا. Donc delta égale 9 moins 4 fois 1 fois c, c'est-à-dire plus 16. Donc égal à 25. Ce 25 est positif strictement. Alors x1, انتم عارفين الطريقة. x1 c'est moins b, c'est-à-dire moins 3. Moins 3, ça veut dire 3. Moins racine delta, ça veut dire moins 5 sur 2a, sur 2. هذه غتعطينا moins 1. Ou x2 غيعطينا 3 plus 5 sur 2, ça vaut 4. إذن عندنا جوج ديال الحلول. Donc f de x égale 0, équivalent à x1 égale à moins 1, ou x2 égale à 4. Donc le résultat, c'est que f moins 1 du singleton 0, c'est l'ensemble moins 1, 4. Alors, fin de le cas, كيبان لنا بأن 0 a 2 antécédents. Alors f n'est pas injective. Donc la question petit b, ça c'est pour la question petit a, puisque donc f de moins 1 égale à f de 4 et moins 1 différent, je dis moins 1 et j'écris moins 4, pardon, moins 1 différent de 4, alors إذن عندهم même image mais هما مختلفين. Ou bien نقدروا نقولوا بأن 0 عنده 2 antécédents. Alors f n'est pas injective. ليس تبايني, n'est pas injective. هاد l'application هادي. ندوزو دابا l'exemple الثاني. f allant de r vers r, x à la puissance 3 plus x moins 2, montre que f est injective. إذن هنا نفس الطريقة نمشيو للمثال أو l'exercice l'exemple 2. f قلنا allant de r vers r, x associe x à la puissance 3 plus x, نرجع نشوف, plus x moins 2. Le petit a montrant que f est injective. هنا غنمشيو بلا définition, يعني غناخدو soit x1 ou x2 appartient à R. Il y a les deux éléments من R, l'ensemble de départ. f de x1 égale f de x2, ça implique que x1 à la puissance 3 plus x1 moins 2 غيساوي x2 à la puissance 3 plus x2 moins 2. Ça implique que x1 à la puissance 3 moins x2 à la puissance 3 غنجمع كلشي لطرف واحد plus x1 moins x2 ça vaut 0 puisque هاد moins 2 مع moins 2 مشات. غادي نحاول انني نفاكتوريزي ب x1 moins x2. هادي c'est une identité remarquable تتعرفوها. a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, c'est a moins b facteur de a au carré, c'est-à-dire x1 au carré plus x1 x2 plus x2 au carré plus x1 moins x2 égale 0. D'accord? Ça implique, d'abord on va x1 moins x2 facteur x1 au carré plus x1 x2 plus x2 au carré plus 1 égale 0. Ça implique que x1 moins x2 égale 0 ou x1 au carré plus x2 au carré plus x1 fois x2 plus 1 égale à 0.
Voilà. إذن alors x1 égale x2 ou x1 au carré plus x1 x2 plus x2 au carré plus 1 égale à 0. حنا بالنسبة لنا عندنا هنا conjonction disjonction pardon. عندنا او يعني يمكن تقدر تكون هذه صحيحة وهذه صحيحة، يقدر يكون هذه خطأ وهذه صحيحة، يقدروا يكونوا بجوج صحاح. دونك حنا بالنسبة لنا خصنا نأكدوا بأن هذه اللي هنا الثانية هذه راه خاطئة باش نكونوا سيغ بأن هذه راها هي اللي صحيحة. صافي. إذا باش نبينوا بأن هذه خاطئة يعني نو سانول با، الوغ غادي نعتبروا مثلا المجهول هو x1 لانكوني هو x1 ونحسبوا دلتا ونشوفوا الريزولتا ديالنا. دونك اذا غنعتبروا نحسبوا الديسكريمينون دلتا. دونك دلتا في هذا لو كا هادي غيعطيني x2 au carré moins 4 ac, c'est-à-dire moins 4 fois 1 fois c اللي هي x2 au carré plus 1. D'accord. إذن هذه غتساوي لنا x2 au carré moins 4 x2 au carré moins 4. Donc ça donne moins 3 x2 au carré moins 4. Ce qui est inférieur strictement à 0. لأن هذا négatif وهذا négatif strictement, donc négatif strictement. Alors بالنسبة لي هذه l'expression ne s'annule pas. Alors pour tout x1 x2 appartenant à R, x1 au carré plus x1 x2 plus x2 au carré plus 1 est différent de 0. Donc f de x1 égale f de x2, ça implique que x1 égale à x2, c'est-à-dire l'application f est injective. F est injective. La deuxième question, f1. F1, c'est 1 à la puissance 3 plus 1 moins 2. Donc ça vaut 0. من بعد سولونا قالوا لنا petit c déduire les solutions de l'équation f de x égale à 0. هذه اش كتكافئ بان x à la puissance 3 plus x moins 2 égale à 0. mais حنا عارفين بان l'application راها injective. يعني 0 ما غيكون عنده الا un seul antécédent. Donc 0 a au plus 0 a au plus un antécédent يعني سابق a au plus un antécédent par f. Puisque f de 1 égale 0, alors S l'ensemble des solutions égale à 1. يعني مجموعة الحلول هي واحد. إذا ما عندناش حل آخر بالنسبة لهاد ليكواسيون هادي، عندنا فقط واحد. Puisque l'application injective, alors 0 n'a au plus un antécédent. ولاحظوا معايا بالنسبة لهاد المعادلة هادي كان صعب بالنسبة نحلها لأنها معادلة من الدرجة الثالثة. وهنا فين كتدخل الفائدة ديال l'injectivité ديال لا فونكسيون ديال l'application f. D'accord. نمشيو دابا l'exemple numéro 3. L'exemple numéro 3 شنو تيقول لنا؟ تيقول لنا f allant de R vers R x associe x carré moins 2x. Si je me rappelle bien, رجعوا la question. هي هذه. Donc x carré moins 2x وقلنا montrer que f est injective. Donc تنظن بأن بسيطة لأن من خلال ما رأينا بالسابق. نحاولوا هنايا نبداو منش donc montrer que f est injective. إذن غنبداو ناخدو جوج ديال العناصر donc soit x1 x2 de R. Alors fx1 égale fx2, ça implique que x1 au carré moins 2 x1 غتساوي x2 au carré moins 2 x2. نقدروا هنا نرفعوا ونضيفوا واحد الى الطرفين كيف ما تلاحظوا هذا الديبي دون ايدونتيتي روماركابل. alors x1 au carré moins 2 x1 plus 1 غتساوي x2 au carré moins 2 x2 plus 1. عندي الحق
دونك هنا نقدر نستعمل ليدونتيتي روماركابل تعطيني x1 moins 1 le tout au carré égale x2 moins 1 le tout au carré. Ça implique que x1 moins 1 ندخلو الجذر على الطرفين تبقى قيمة مطلقة valeur absolue est égale à la valeur absolue de x2 moins 1. Donc ça implique quoi? Ça implique que x1 moins 1 égale x2 moins 1 ou bien l'opposé. يا إما x1 moins 1 غيساوي هاد التعبير نفسه ولا l'opposé ديالو يعني x1 moins 1 غيساوي moins x2 plus 1. هادي غنسامبليفي moins 1 تبقى لي x1 égale x2 وهنا غتبقى عندي x1 plus x2 غتساوي لينا جوج 2 داكوغ. اذا هنا لاحظوا معايا هاد التعبير الثاني ممكن يكون صحيح وهذا حتى هو ممكن يكون صحيح. دونك حنا بالنسبه لينا يمكننا ناخذ شي اليمون اللي كيحقق هذه بيسكو x1 و x2 كاينين في اخ، يعني ممكن نلقاو جوج ديال العناصر المجموع ديالهم تساوي جوج. باغ اكزومبل ناخذ x1 ولا x2 تساوي مثلا 0. لاحظوا معايا pour x2 égale à 0 اش غتكون x1 غتساوي 2 مزيان. اذا الا كانت x2 égale à 0 alors x1 غتساوي، حيت هنا غنعوض بصفر غتبقى x1 تتساوي جوج. اذا ماذا نلاحظ بان f اولا هاد جوج العناصر هادو غتكون عندهم ميم ايماج وهما مختلفين وغتكون عندهم ميم ايماج، يعني ممكن هذا يساوي x1 يساوي واحد x2. يعني هنا سي ان كونتر اكزامبل نقدروا نوصلوا به، مفهوم؟ بالنسبه لنا حنا في العادي يعني ملي كتكون لابليكاسيون انجيكتيف فحنا تلقاو x1 تساوي x2 واحد التعبير اخر مستحيل، يعني ما عمره غيمكن. بغيت تلقى غير كونتر اكزامبل، يعني ماشي x1 كيساوي x2، لا خديت x1 كيساوي جوج وعوضت هنا لقيت x1 كتساوي صفر، يعني هاد جوج هاد لي زيليمون تيحققوا لي هاد الثانيه هاد ليكواسيون الثانيه، بيسكو انا x2 اللي اختاريت انا ما اختاريتش بناء على الاولى، بناء على الثانيه خديت x2 ايكال 0 دونك x1 ايكال 2. تنظن انها واضحه لا داعي باش نكثر من الشرح. المهم على اي حال اذا غنمشيو نحسبوا f0 و f2. دونك لاحظوا معايا نكمل هنا on a f de x قلنا هي x carré moins 2x et f0 égale à 0 et f de 2 égale à 2 au carré moins 2 fois 2 ça vaut 0 aussi. إذا ستلاحظوا بأن بجوجهم عطاونا صفر، يعني أن f de 0 égale f de 2 وجوج مختلف على صفر. alors f est non injective ليست تباينيا. واضح؟ اذا باختصار الخلاصه ديال التمرين شنو هي؟ ملي كيكون عندنا واحد الداله مكتوبه على شكل ax ولا لابليكاسيون مكتوبه على شكل ax carré plus bx plus c واللي شفناها في لا بروميير كيسيون في لا ديرنيير كيسيون، يعني في ليكزامبل الاول في ليكزامبل الاخر، هذه سا ريبريزونطاسيون غرافيك تتكون عباره عن شلجم، يعني بارابول سواء الي اورينتي فيغ لو ولا اورينتي فيغ لو با، يقدر يكون هكا او يقدر يكون العكس الا كان هنا بوزيتيف ستريكتومون. لاحظوا معايا هنا دائما غادي نلقى جوج الاعداد مختلفين x1 و x2 وعندهم ميم ايماج fx1 égale fx2، يعني هذا العدد السي عنده دو زونتيسيدون، ها لونتيسيدون الاول هو x2 هو x1 ولونتيسيدون الثاني هو x2، مفهوم؟ اذا هذه هي الخلاصه ديال التمرين الامثله اللي عطيت. كنتمنى يكون الفيديو مفيد ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.